Hey, good day everyone. Good morning class. So, sorry, wala ako naka-proceed yesterday sa tuang online classroom or virtual classroom, but I'm trying my best to give you some things with regards also sa inyong module. Okay, so much on that. So this topic will be the part of the content of your module. So hopefully, did you read it and then perform ninyo ang some activities. Okay, so this is also a part 2 of our discussion last week. So in which last meeting, allow me to present my screen. So last meeting, we able to talk about the 9 elements of programming, and these elements start with one, output; two, input; three, data type; four, variable; five, process; six, selection; seven, repetition; eight, array; and nine, storage. So basically, class, learning programming is not all about we do source coding, we do analyzing, but most important thing of learning programming is we should know what are the foundation of it. So, kumbaga, dili lang kay kabaluta sa source code, memorize nato ang source code, but we have to understand unsa atong buhaton. And we have to understand the component, unsa gid ang nibuo ani. So that masabtan nato o ma-build ang foundation nato of learning computer programming in any form of computer programming language. So, first thing, the foundation of it is learning how to create a program in any source code. It's because source code on different programming language actually differ also. Kumbaga, naglahi-lahi ang ilang source code, pero pareho lang sila og component, pareho ra silang element nga nung naa ni si programming. So, unang-una nga sabto nato is how we can create an output using a certain programming language. So, moto atong gibuhat last meeting. So, ang syntax natong gigamit is system.out.println. So, furthermore, base namin mga kailang kabalo pod mo program in Java, but to give you more details, there are two ways to create an output in Java in a way na pwede mo mag-console base mo to si system.print.out nga nigawa siya sa bottom part sa inyong screen or dito sa another screen. Wala may nakitaan na command button, wala may nakitaan other object, kundi text-based lang siya. Purely text lang inyong nakitaan. So, kung purely text lang inyong nakitaan, wala may other object na nakitaan, it is called naka-console base siya. Ikaduha, naka-object base. So, katong object base, i-discuss nato to siya later pag nasabtan na nato ni kada isa. It's because ang kung mag-focus man gud ta sa design diretso, sa object diretso, mahati ang atong attention. So, ang objective lang sa nato today of this discussion for the whole quarter is to understand the whole elements in one setting. I mean, na dili sa isa lang gyud ka figure, kundi masabtan nato siya in the whole part unsa gyud ang pagtuon sa programming. So in which we started last week about how to create a program in Java in a way na pwede ta maka-display, maka-hatag og output. So in which console based lang sa atong gigamit. Kung naay concern nga ma'am gusto na ko na siya text box, na siya ing-ani, na siya label, that is into object based na ta. Moabot ta diha pohon. Sabton lang sa nato na unsa-unsa ang proseso, ang elemento. So, una si output, nakatong nigamit ta og code na system.out.print para maka-display og output. So, mao ni siya atong gibuhat last meeting. So, ang atong gi-perform sa first element is how to create a program
to display a program rather using Java. So in which the standard output object nga atong gigamit in console base is a system.out. Okay, so atong iline ha kani. Okay. System, okay, dot out. So system basically is a class. Ang purpose ani ni system is para magamit nimo ang object under kay class na system. Ang specific object na gagamit nimo is to display, which is to display in Java is use out. Para magamit nimo ni si out, dapat matawag nimo ang class na system. So ka-remember mo last meeting sa introduction na to that Java composed with una, package. Ikaduha, ang iyahang class. And then na siya mga different methods. So, unsa kining class? Unsa kining package? Unsa kining um, methods? So, discuss na to. Si Java is a composed with package. So when you say package, it defines as there is a collection of related classes. Meaning, atong gi-emphasize gihatag to example dati ha na mura siya ang as a whole. Si Java is a whole part of learning programming. Kaya lang, sa whole part na siya mga composition. Na siya kumbaga nibuo sa iya na siya first part, second part para mabuo siya. Murag og kita sa dako daw kung example dati. Kita as the whole dako daw is composed with senior high school and junior high school. Sa junior high school na kanya-kanyang level. So, katong mga grade level, pwede na ito tawagong mga different classes. As a whole, we are full pack as from Dakodanian. And each Dakodanian composed with grade level and per grade level composed with different section. And those different section composed with different classes. So, as example, section class A, class B, so example, section 1, section 2, sa grade level nga grade 7, so ana. So, as a whole package. So, kaning package pod, it is defined as na daw siya collection of related classes. Unsa man ning class? Ang class, mura ni sila parts sa kabuuan nga lawas na naa sila specific function. So, di ba, palanglitan kani atong lawas, full package. Full package atong lawas, you are fully healthy. So, pero kana imuhang lawas, na siya different parts. So, example, ang kanang parts niya is composed with system. So, let's say digestive system, then nervous system, no? Then napoy sistema sa imuhang brain. So, napoy muscle system nimo. So, kanya-kanyang parte sa imong lawas. So, katong nga parts are called classes. And each class na sila kanya-kanyang trabaho. Halimbawa, sa imong tiyan na parts na at digestive system. So, ang trabaho ana nila as kana nga class is to digest the food that you had na imong gikaon, na imong gi-intake. So, and bawat parte pod anang class, no? So, naay class sa pagkaon, naay class sa system, naay class sa senses. So, bawat parte sa imong lawas naay klase-klase, mo nang tawag na class. And bawat class na siya methods. So, ang kana nga methods, so sa sulod yun na siya sa klase. Halimbawa, digestive system. So, ang kanang digestive system nimo is 'di ba magkuan man siya magtunaw og pagkaon no na iyahang purpose nga class tigtunaw og pagkaon. So sa sulod sa tigtunaw og pagkaon ay methods didto. Unsa nga methods ang sa sulod niya? Like for instance, the large intestine, the small intestine. So naitrabaho si large intestine, naitrabaho si small intestine, naisulod po ng imong pancreas dito dapit, kasulod sa imong tiyan. So in which even though as a whole part sila to digest food, bawat parte sa sulod na pag-specific task na buhaton ang kada isa nga naa didto. So ang katong specific part na mo trabaho sa sulod sa isa ka class is ginatawag na
methods. Okay? So going back, baliktad dire. Kung ang trabaho nato is ang class is para to display, no? Mag-display ang kaninga class. Mag-display siya output. So kaninga class na mag-display og output is under siya pag console base tawagon nimo ang system. So unsa man to nga specific, no? Unsa to nga specific class to display mo tong mag-out display. Pero sa display karon daghan siyang klaseng specific display imong buhaton. So to specify the task is that is the moment mo gawa si methods. So sa methods can be print or println. So unsa may different nilang duha? Sa difference nilang duha. The different part of print and print line is, even though pareho sila to display ha, pero lahi ilang trabaho specifically. Pag maingon tag print, meaning i-display niya, pagawason niya in one line. Isa lang kalinya. Pero kung gusto nimo nga i-display appeal, i-break niya ang line, but pasabot, mubaba gani siya, kay kung si print lang, i-display na niya one line of sentence. What if gusto ka second line sa imong sentence siya i-display? So kung second line sa imong sentence siya i-display, tawagon nimo ang specific class na println, meaning print line na siya. Pag print alone, display in one line. Pag println, display the text on the second line. Moabot si next line, in short. Kaya nga, print next line. Okay? Println. So, nasabtan ba? Hopefully, nasabtan, no? So, the syntax to display is first, tawagin gid nimo si system. System, and then under niya to display ang word na out. So, kana sila nga whole part ha, nga class. System.out. So, dili ta kapa-display og message kung dili specific class imong tawagon, si out. And then, dili po ka kapa-display og specific text kung dili nimo tawagon ang specific methods. So, print and print line. So ma'am, last week lagi ma'am, nalagi ito'y double quote. Again, if you observe ha, kani nga portion wala siya double quote. Kani, walay double quote. Pag walay double quote, duha man na sa duha ka pamagi mo pag-display. Na ay double quote, walay double quote. So kung na ay double quote, both pasabot, purely text ang iyahang i-display. So pag mayong ka gusto na ko i-display ang text hello, i-include nimo og double quote. Pero kung gusto nimo i-display ang sulod, kuhaon nimo ang sulod sa variable og ipagawas. We're talking about variable. Kana nga variable, ika-third element na siya, ma-discuss na to na siya. Doon. But kung naa ka ipa-display na mukuha gani ka og sulod kay imong ipagawas, meaning wala kay double quote. Normally, ang naa diri sa sulod pag walay double quote is a variable name. But for the meantime, di sa nato na salumon pag maayo ha, we're talk about to display. Kung to display text, butangin siya double quote. Pero kung gusto nimo kuha ng sulod sa variable ipagawas, ayaw butangin double quote. Okay? Variable name ang naa sa sulod. Para sa ni variable name na siya. Var name. Mag-discuss ta na unsa na si var name. Okay? So, print meaning walay underline. Print line meaning mo print ka with next line. So mo na kalahian nilang duha ha, pero but still the same purpose, display. No? So, how about ma'am, dili ko gusto mag next line. Gusto ko mag-tab. Okay? There are other way also kung di ka mo gamit og print line. Pwede nimo ni siya ma-insert sulod sa imuhang double quote. So, kani si \n, meaning new line. Kapareho na ni print line ha. Pero kung mag-print ln ka, unya mag-next line, redundant. So, pwede ka mo gamit kani, gamiton lang nimo ni kung si print alone. O, sabon ako ha.
gamito ni mining mga commonly used escape sequences. Kung si print kanilang kani mismo, no? Kana mismo imong gamiton, print, then pwede nimo i-partner ang mga commonly used escape sequences. So, partner na sila. Pero kung mag-print LN ka, parehas ani kanimong gamiton, mag-print LN ka, ayaw na i-partner kani sila. Okay, so halimbawa, \n meaning new line. Meaning, ang next text mo gawa sa ubos, dili siya mo sumpay. \t meaning tab, so mo indent. \b meaning backspace. \r meaning return. Double backslash is printed. And single quote meaning magprint ka og single quote. And double quote mo display ka og double quote. Dili pwede nga butang na kag diretso og single quote kay mag-error siya. Kung gusto nimo i-print ang single quote, sabayan nimo og backslash. Kung gusto ka mag-print og double quote, sabayan po nimo og backslash. Okay? So, kana siya. So, moving on into structure. So, mo na inyo ang gibuhat last time. So, last time, naghimo mo og activity to display your basic information nga katong resume part nga na first name, last name, and so on. So, observe ang first name, last name nasa baba. Then, age, gender, status, di ba? Nag-ana-ana siya, pababa. So, you use print LN. Pero kung gusto nimo na naka horizontal siya tanan, so nakalinya siya one sentence, tanggalan na si LN. So, para sumpay lang sila. Okay? So, this is the structure na gibuhat ninyo last meeting that as what I've said, that Java, when you create the syntax in Java, first is Java is a collection of package. And inside sa package, naatay class. Mo nang mag-una si class. And then magsunod si method. So, si Java, run yun na siya, iyang pangitaon. Ang pinaka-default methods na iyang pangitaon, si main methods. So, dapat dili na niyo walaon si main method. Muna yung default method na iyang pangitaon as parte sa iyahang class para mo execute siya. Okay, ayaw natanggala si main method. It's because somehow you can create your own methods. You can create your own methods kung sa inyong gusto nga klase nga methods, but do not forget na dili ni pwede walaon si main. Gina siya. Okay, so pag himan yung Java program, the structure is the class name and then the method name. So ang class name kita ang ni-type ani, no, sa ato ang program. So any class name will do. Kayo bahala basta ang pag-declare sa class, always start with a letter. Katong gi-mention ako last time. So, natay mga naming convention na ginasunod. Pag class name, always start with capital letter. Para sa ni. Pag method name, mag-start ka with small letter. So, ana itong ginabuhat. Okay? So, moving on to the syntax in Java. So, as what I've said a while ago, the first part of your Java program is the class name. So, mo ni siya, bantayan yun ninyo. Mauna, the public, class, and then the class name. And always start your class name with capital letter. And then, bantayan po ninyo that the open curly brace and then the close curly brace is part of the class na ka-align siya. So, kung nag-open ka isa, partner ang isa. And then, the class member. Ang class member mo na ang mga methods. Parehas ani, mga method name. So, default niya is si main method. Muna dapat, kani si method, muna siya ang masulod diri sa imuhang class. And, si method pod, pag maghimo ka, you have to put open curly brace and close curly brace. Mao na sila ang kana si mga curly brace, mao na sila ang indicator that you have a block of statement. Meaning, pag mo block, isa ka sa mga command nimo ba, imong mga statement, unsa imong gusto iingon. Pag naka-enclose na diha,
but pasabot, mao na siya as a whole part of my command. Block of codes. Muna dapat ibutang gid siya. Kung naa kay mga methods, ang sulod sa imong class ang mga methods. Method. Sulod sa imong class. Ang sulod sa imuhang methods is mga statement. Pag mga mga statement, mga command na siya. Many as you want na siya kung saan gusto nimo mahimo. Okay? So, take note, in programming in Java, you have to follow na yung mga style and form ginasunod. So, una, dapat we have to be familiar sa syntax sa itong gamiton. Ang mga rules. So, common rules diha, and any statement, dapat you have to end with semicolon. And always follow na kung naa kay open curly brace, close curly brace, kung class na siya, ang sulod sa class, methods, gina siya yung structure. And sulod sa imong method, open curly brace, partner gina siya with close curly brace, indent lang na siya para dili mo mawala. And then, sunod ana is the statement. Pag yung tag statement, mga syntax ninyo na gusto ninyo i-execute ni Java. So, and if naamoy mga blank, use blank appropriately. Then, semicolon as the statement terminator, meaning period. Diha mag-end imong statement. And important to have a well-documented code. Pag may tag well-documented code, observe para sa niyo, naa siya'y kani. Double front slash, meaning comment na siya. Para maka-encounter mo double front slash, comment siya. Meaning, single line comment. Isa lang kalinya iyang comment. So, ang ginamin aning documentation, but pasabot, magbutang ka og description unsa imuhang ginabuhat. Okay? So, mo na siya ang iyahang simple style and form. And then good practice to follow traditional rules for naming identifiers. So, pag may tag ni identifiers, mo tong isa diha si class name, si method name, si variable name. Si class name always start with capital letter. Si method name always start with small letter. And always start with letters, not number. Okay, para wala tayong problema. Okay? So, last meeting, ang na-discuss na to is the first element to mag-display. And then, moving on to the third element. So, the second element there, rather. So, the second element in programming is how to create a program in Java that allows user to input. Pag may tag-input class, pasabot, ang kani si user, ako, I can able to interact with the program. I can able to interact with the system. But pasabot, pwede ko makaingon kani akong gusto ihatag. Kani akong gusto i-input. Last meeting, ang nagbuot sa first name, last name, kamo lang. What if you will try to create a program ng pangutan-on mo si user? Kumbaga, in short, na ay user interaction. Ang user interaction, meaning, ako as user, for example, pwede ko makaingon, oy, kani akong gusto nga first name, kani akong gusto na for last name, and so on. So, kung tagaan mo chance si user na maka-interact with your program, with your system, that is what you call input or user na ay user interaction. Para naka-user interaction, i-allow nimo si user na maka-input. No? So, pag i-allow nimo si user na maka-input, so, musunod ang iyahang ka-partner. Si third element si data type o si variable. Mag-package ni silang tulo. Kaya nga ang konsepto sa input. Kung ako, example, ako ang user, kanya akong kamot ang user, ang program. So, pag kani si user, gusto niya, oy, tagaan ti kag sudlay. Pag tagaan kag sudlay ni user, dawaton yun na nimo. Kay nangayo man ka. So, mo na, for example, mo na si program, user, give me your most favorite thing. So,
Favorite thing daw. So muana karon si user, gusto na ako ang akong favorite thing sudlay. So ihatag ni user kay program. So paghatag niya dapat dawaton na ni program. In what way dawaton? So dapat naikamot na mo dawat. Okay? Pag dawaton na karon ni program, dapat i-store na ni program temporary. Yan ang gunitan temporary. So, ang mugunit anak karon si variable. Variable. Ang purpose ni variable is to store temporary data. So, as what I've said, balik ko na ko ha. Si input karon sa second element na siya'y kauban. Si data type and variable. So, unsay buhaton? Ang buhaton ni input is mangutana siya kay user. User, unsa imong favorite thing? So, mangutana siya. Karon, pag muhatag na si user, okay mo ni, sudlay akong favorite thing. So, pag hatag ni user karon dapat kani si program ready siya to accept. Pag iyahan ng dawaton, dapat i-store na niya temporarily. So, ang kanang storage nga temporary lang is ginatawag na variable. Pero, kani si variable, before siya mudawat, muingon sa siya, okay, unsa din nimong ihatag sa kuha? Number ba na? Text ba na? Decimal value ba na? So, mangutana sa si user, unsa na? Mangutana na si Java, unsa day nang dawato nako bago ko mo store. Ana si Java ha, kitagaan man day ko nimog sudlay. Mangutana si Java, uy, padawaton day ko nimog sudlay. Karon programmer, mangutana ko nimo, unsa man ang sudlay? Text ba na? Number ba na? Decimal value ba na? Pag mangutana gani si Java, unsa na nga klase nga data ang mosulod, that is the moment mo gawas ang third element na si data type. So, ang purpose ni data type is i-classify niya unsa ang data na iyahang dawaton ni Java. O pag classify ana karon, i-store na ni Java didto sa variable. Ma'am, kisa din na si Java. Yung kamang si Java programming language na siya, yes. Pero si Java karon para masabtan niya ang mga syntax na imong ginasunod, imong ginapasok, imong ginatype as programmer, natay ginatawag na compiler. Ang purpose ni compiler is iyahang sabton ang katong syntax nimo from human language. Human language ba ang system.out ana? Human language na siya. Pero unsa ang pagkasabot ana karon ni computer nimo, ni machine. So naa si compiler para mo interpret. Interpret niya ang gikan sa imong machine human language padulong sa machine language. Pag mingon machine nga language, meaning computer language. Convert niya rather. So technically ginatawag nag-i-interpret niya from human going to machine language. Ma'am, sa nang human language? Kanang syntax ninyo. Kay si machine language, ang iyang language is in a form of number system. Binary number system. So kung binary number system and hexadecimal number system ang ihadang machine language, unsa ang pagkasabot? Kay ikaw tao, di man kabalo baday ka magsige baday kag memorize anang 1001111 and then 111 kay each number, each letter na siya equivalent binary number. So kung magsikag memorize ana, so doble na imong memorizon, mag-memorize pa ka sa number system, mag-memorize pa yung ka sa syntax. So murag ano na ba, confusing. So para dili confusing imong pag-memorize, so ang ginibuhat nila when they created a certain programming language is naa siya compiler. Ang purpose ni compiler is gikan sa imong language as human na system.out.print imo man ang language ikaw may nakasabot ana. Ang purpose para masabtan pud na ni machine language ng system.out
is si compiler, interpret na niya. Pero, ang yung interpretation niya is one line lang ba? Example, pag mo gamit kag system.out, mo ana na si compiler, okay, system.out mo ni mong buhaton, display ka. So ana lang. Dili pwede nga mo iyon po kag imong language na, oy Java, gusto na ako mo display. So dili siya vernacular language, no? So programming language ang ginagamit. Actually, na yung mga na-develop ro na mga programming language na in Tagalog way. Pilipino ang nagbuhat. So, pwede. You can create your own programming language as long as compiler exists. Si compiler, naana na siya kung proceed mo computer science soon sa inyong college degree. You can understand how to create a PL at your own. Kay mo man trabaho ni Kuan, mo na trabaho ni Comsci, no? So, so much on that. Going back to the element, so humana man ta sa first element to display. Karon moving on nga what if kan mo interact si user sa imong program na maka-input siya. So para maka-input siya, so tagaan na to si Java og input, and then tagaan nato siya og something na mudawat sa input. Pagdawat ana kani si Java karon mangayo na siya unsa di akong dawaton, number, text, decimal value, or what. Katong moingon mangutana siya number, text, long text ba na siya, short text, long text, number, decimal number, mo tay ginatawag na data type, no? So I want you to read the slide kay naka-specify dito unsa mga data type. So common data type is we have natay car, or basahon ninyo char. Actually, that is car, not char. So car, a short for character. Pag mingon tag character, one letter. A, B, C, D, E, F, G, and so on. And other than that, pag mingon tag taas-taas na character, mahimo na siyang words into sentence. So, atong gamito na diha, pag sentence na gani, taas-taas na, nanatay 2, 3, 4, so on, number of words, ang gamito nato is string. So, aside from car string is we have int. Int, int, meaning short for integer. And we have, pag may tag integer, meaning pure whole number. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 20, 30, 400. So, whole number. Pero kung natay decimal value, so diha mo sulod si double o si float. So, pag short decimal value is we have double, pero long floating points is we have float. Other data types is we have Boolean. Ang value lang ni Boolean is true or false. O, di ba? Mata na siya. Unsa di ang gusto mahitabo ni user? Mingon na siya true. Okay. Kung true niya, false lang ang di ay ang gusto ipasulod di ay sa program, meaning Boolean. Pero kung imong pasudlon sa iyaha is first name. Ang first name kay na may pangalan lon nga para sa kuha, 2 words akong pangalan. Na may social na pangalan, tag 3 words, 4 words na first name. So that is the moment imong gamiton diha string. In other words, class, before you think about input, unsa mo na pagpa-input kay Java, think about first, unsa ang musulod kay Java. What I mean is, unsa ang musulod sa imong compiler na iyang interpret. Kay dapat maklasify man to unsa nga data. Kay si machine language, dili ba siya nga naka-bright sa inyo pag moingon og alphabet, moingon din letters na, dili ba ya? So, dapat emphasize gud ninyo ang inyong instruction sa inyong compiler na Java compiler, ang akong ipasulod na input, long words. So, kung long words, you can use string. Kung ang musulod isa lang ka letter, you can use car. Kung ang musulod is number, whole number, you may use int. Kung ang musulod is currency, kwarta, let's say, 51.50. So, currency, kwarta ang musulod. So, you can use double.
So isipon gyud ninyo unsa man ang musulod sa kada input. Kay ang principle niya sa kada input, isa ka input, isa ka variable. O na ang basic principle. One input, one variable. So pag naka-input na first name, last name, contact number, age, meaning kanang kada input sa kada isa na anay upat pod. Kung upat ka input, upat ka variable. No? So kung first name, unsa man nga data type, 'di ba? Na may taas na pangalan. So pwede ang gamiton nimo string. Last name, na may apelyido nga De Los Reyes. So duha ka words. So pwede nimo gamiton string. Middle initial. So kung middle initial, one letter lang na siya. So you can use car for that. Age, 'di ba? Ang age is whole number, wala may edad na 14.5. So can be 14 or can be 15 na siya kung nakastunga-tunga. So round off ang principle sa mathematics, round off to the nearest value. So kung yang edad 14 niya in 9 months, 14 and 9 months. So meaning round off. So pwede ba yung ka 14 na siya kay pamagit siya ni 15. So depende sa principle, depende sa instruction. So kung yung tag 14 na gid kaya pa siya ni 15, so whole number gid siya, 14. Let's say salary, 100.50. So kung salary currency, so double imong gamiton. So basta ang principle lang, basic principle lang sa input. One input, one variable. And think about what type of data nga imong ipasulod. Okay? So this is the structure of what I'm talking to about creating a Java program with input. So mo akong gingon ganina. So sa input, ang iyang ka-package si variable. So variable name or variable. Ang purpose ni variable, mautoy mo gunit sa imong input. Temporary storage siya. Okay? So kung mag-declare tag variable, so nata rin mga rule na dapat sundon. The variable name can be declared as, pwede ta, with final nga reserve word ni Java. Pag bingon tag final, meaning constant na siya. Di na siya ma-change. Pero kung gusto nimo change ang input, you can declare in this way. Diretso, ang syntax. The data type, mo ni ang mga data type ha, kung i-mention ganina, double, int, char, int. So, kani sila ginatawag na data type. And then, followed by a variable name. So, natay mga rules sa pag-declare of variable. Again ha, sa input, ang kapartner ni input is dapat ma-specify nato ang data type, ang musulod, ikaduha ang variable name. Ang purpose ni variable name is unsa i-store niya ang temporary data. Temporary, asa man niya i-store? Dito sa imuhang random access memory or memory card nimo. Na once i-terminate nimo ang program, mawala ang input. Kaya ang purpose ni RAM is to store temporary values. Kung gusto nimo i-store siya permanently nga bisan pag i-close nimo ang program, i-on, i-off nimo computer, nagyapon ang inputs. We were talking that one at the last portion of the last element in programming. So karon din ni sa tulo, the input, data types and variable. Kay i-combine naman nato si output later. Okay? So basta timanan ninyo sa input, kasabay niya si data type and then kasabay niya si variable name. So mo ni si data type. Double kung nakakay currency, integer kung whole number, char kung isa lang ka letter, kung taas-taas siya nga letters, maging words and sentence siya, you may use string. Okay? And natay mga rules sa pag-declare sa variable. Variable name, start with a letter, kapareho sa pag-declare ni class o method. Always start with a letter. So, small letter lang. No? Kung naa kay two words of variable name, do not use space. Use underscore instead. Or pwede nimo siya i-combine para na ay indicator na two words siya, pwede para sa ni.
mag-una gid always ang small letter, and then para maging two words siya, ang next word nimo maging capital letter. Para mabasa gyapon nimo siya, readable siya, amount due, no? And your variable name must related to the input. Halimbawa, your variable, ang imong input is first name. So you may have a variable name, F name, or first name. Next, ang input niya is para sa edad. So you may have a variable name age. So i-relate siya. Ayaw pag variable name of A1, A2, A3, no? Kaya confusing na siya pag mag-debugging na ta. It's because variable name follows with simple rule of naming it is also part of documentation. So, tanawon gyapon nato properly documented gyapon kay para inig mag error trapping ta, mag-debugging ta, matrack na to para asa ni nga variable name. So, basta ang rule, one variable name, one input. One input, one variable name. Kung naa kay mga computation na process pod, also, napod siya equivalent one variable name. Basta nga ni siya ha, kung naa kay gusto i-store temporarily, butangi siya og isa ka variable name. Ana lang, para dili siya lisod sabton. Okay? So, moving on, how to create a program in variable name. Basta ang konsepto lang, ang imong input, pasudlon yun niya temporarily sa imuhang mga variable name. Para saan ni? Okay? Example, na ako'y input for number 1, number 2, na ako'y result from sales, na ako'y result from, or na ako'y input for one letter, and then na ako'y input for words. So, mag-declare ko kada input na equivalent one variable. Halimbawa, input para sa number 1, mo na akong variable name na num1. Input para sa variable 2, mo na akong num2. Ang computation karon may store sa, or computation meaning ang result may store sa variable name na sale. Kaya as what I've said, kung naapo kay process, meaning ang result karon sa iyang gi-process, kung gusto nimo siya i-store, ibutang gyud na nimo og variable name. No, mo na siya ang principle ana niya. One input, one variable name. One result of the process is one variable name. So para sa niyo, di ba, na computation? So, 0.2 times 100. Kung nakay computation, process na siya. I-store na nimo sa variable name. Ana. Okay. So, ang pag-declare of variable name, simple syntax, data type una, sunod variable name. Kung gusto nimo sudlan ang variable name, ingani, mubutang ka og equal sign. Ang equal sign in Java ginatawag na assigned to ang term. So, example, kani si 4 assigned to variable name num1. But pasabot sa assigned to, i-store niya. Ibutang niya dito. So, example, 4 times 5 is 20 minus 11. So, ang result ani nilang computation, store niya sa variable num2. Unsaon niya pag-store? Dapat makita ni Java ang equal sign. Equal sign means assigned to. So, ang result ani, 0.2 times 1,000. Whatever the result of this computation, store niya sa variable sale. Basta pag naapoy mga computation, ibutang yun na nimo sa variable name. Para makabutang ka dito, mogamit ka og equal sign, meaning assigned to. Another example, the value nga D, meaning letter D, i-assign niya sa variable first. So, para ma-assign na siya, muingon ka karon og equal sign. Pero before ni mo magamit ang kaninga variable, make it sure na declare siya. No? Ang pag-declare og variable, una, data type, ikaduha, variable name. And kung unsa ang variable gi-declare dire, for example, first, kung unsa ang pagka-type sa first, dapat mo po na siya ang pagkasulat. Okay? Example, na ako'y word, it is sunny day. Gusto na ko siya ibutang sa variable, ang kana nga text. So, na ako'y ibutang double quote,
double quote, and then kani silang tanan, isulod na ko siya sa variable na str. Okay. So, base na confuse mo ha, nalagi single quote na ay double quote. Ang single quote meaning one letter lang. Pag long letters, words na siya, double quote, ang bantayan. Pero, kanang single quote, double quote, para lang na siya sa text. Kung number, ayaw butangi og single quote o double quote. Ha? Kaya kung number, man kaya siya. Unless, gusto na siya maging text. So, kung gusto niyo maging text si number, butangi double quote. Pero kung di niyo gusto, ayaw butangi. Okay? So, moving on. Para saan ni? Si 18. I-declare ko variable na num1. So, para ma-assign ako si 18 kay num1, mugamit ko og equal sign. Ang result ani, num1 plus 27. Pila si num1? 18. Diba? Ma'am, gigunsa na pagkabalo nga si num1 is 18. It's because ningon man kadire sa unang syntax na 18 daw ibutang kay num1. And then para makalculate nimo tawagan ni si num1. Ang sulod ni num1 kay gi-declare nimo diri sa taas is 18. So meaning moingon na siya karon num1, the value of num1 is 18. 18 plus 27 pila? So you have 38. Then plus 7, 45. So meaning, ang value na ni num1 karon is 45. Ma'am, ano na 45 man? Ani siya ha? Ang principle ni compiler, kung mubasa gani siya og syntax, line by line. Kung usay naa sa taas, unay unahon niyang basa. Ikaduha, ikatulo, ikaupat. So karon diri sa unang line sa syntax, si 18 is the value of num1. Yung anong na 45 man, it's because manggod, as what I've said, temporary ra manggod to niya gisulod si 18. Wala siya ni gamit og final. Kung mo gamit kag final na keywords, but pasabot, pag mayong kag final num1 is equal to 18. 18 na gito, di na to mapulihan. Pero kay wala man kani gamit og final na keyword, pwede pa siya mapulihan at the long run when compiler interprets the statement. So, the first statement, tingon man ka that 18 is the value of num1. I-assign kay num1. Karon pag-abot dire, the second line of syntax, 18 or the num1 variable contains the value of 18, the number 18. So, since naka-encounter siya dire og plus, cross sign, iya na siyang i-add. So, 18 plus 27, I think that is 45 if I'm not wrong. If I'm not mistaken. So, 45 na karon ang value ni num1. Mo na po na siya i-assign niya. Karon, the third statement, num1 is equal to num2. So, kani si num1 karon, pilay value niya? Pareho na sila diha karon. Dili na 18, kinapulihan man. So, this is 45. So, it says here in this statement that num1, whatever the value of num1, should be assigned to num2. So, 45 is assigned to num2. So, ang value karon ni num2 is 45 na. Kay ningon man kadire nga assignan siya. So, si num2, the value of num2 is 45 divided by 5. Pila man? 7, I think. If I'm not wrong. Tama ba? So, let's check daw. Para dili ta magkamali. So, 18 So, 18 plus 27. So, tama ako, 45. 45 divided 5. Ay, sorry, 9 di ay. Okay. So, 45 divided by 5 is 9. So, asa niya ipasa ang 9? The result sa ilang duha, ipasa niya kay num3. So, ang value karon ni num3 is 9 na. So, 9 na po dire. Kay ingon man ka dire, whatever the value of 9, 3, mo pud na ang iyahang sulod. So, the next statement is num3 divided by 4. So, num3
which is 9 divided by 4 is we have pila 3 2.5. So the new result for num3 is 2.5. Okay? So that is the concept of having a input. So sa may tabuan naman pag i-program na mo. So ingani siya. Kung kuan ha. Okay. Excuse for a while. Okay, so going back. So ako i-share karon ang ako ang window Eclipse. So share Java Eclipse. So last time, magigamit na to last time ang ayan. Okay, ang gigamit na to last time is ang IDE using mobile. So karon para mas madali ta, I'm going to use ang IDE ni Eclipse in order na maka-program ta the use of inputs. Pero pareho lang gihapon ha, naglahi lang ta og screen. Kay medyo dugay i-type kung agi pa ko og cellphone. But if you have your computer with you, then you can use also ka Eclipse. Okay, so mag-file ta, file, new, and then Java project ta. Okay, ang project name na to, pangalan na to diri og input activity. Okay, then click finish. Okay. So, mugawas diri sa akong Project Explorer, ang project na akong buhaton. So, let's try to create a new class as what I've said, that Java composed with different classes. So, i-right-click nimo si input activity, click nimo ang new, and then class. So, the class name is activity input. So, as is ang public. And then, kung gusto niyo ma-include ang packages, pwede niyo ma-click ang package. So, but pinaka-importante lang dire ma-click na to is naka-public ta plus kani public class and then kani public static void main. So, click finish. Ayan. So, okay. So, muna ni siya ang atong structure. Default. So, last time, ang ato ang gihimo is nag-display ta, di ba? So, display sa ta, system dot out. Mao na siyang structure pag console based ta ha. Dot print. So, atong i-print, let's say, atong i-try ang command na print, open parentheses, double quote, i-print na to ang welcome. So, always end with semicolon. Then, try to run your output. Kung naka-console based ta, diri na siya mogawas sa lower portion ng inyong output. Ayan. Welcome. Kung naa kay other statement, ato ning copy ha, pwede ta mag-copy, pwede ta mag-paste. Let's say welcome DSNH students. Ayan. So atong i-run. Kung imong obserbahan, even though naka next line siya, pero pag imong i-run imong program, okay, try to view the output sa baba. Okay, kani akong ginamin.
kung gi-highlight. Obserbahi pagod ninyo nga even though there is ato ang program sa taas, naka next line ang system.out, pero ang ato ang display, naka one line lang sila. Ang reason nga nung ingana naka one line is because we are not using the command print line or print ln. So, muna kung ginamin ganina, kung mag-print line ka, para saan ni ha? I-paste. Tangan ako ln. Type lang ako diretsong ln. And then, ako ingon dire, well, kasi, sample program. Yan, akong i-run. Okay. Ayan. So, observe So, ma'am, wala lagi siya ni baba, ma'am. It's because, ang giingon man gud ani, as what I've said a while ago, Java reads syntax line by line. So, ma'am, nga nawa man siya ni baba. Actually, ni baba na siya. Tanawa ang cursor na baba, nasa baba. Pero ma'am, nga nang dili man ang sample program ang nibaba. It's because ang gibutangan man nimog next line si sample program. Kung gusto ka ang mo next line, si sample program dapat prior kay sample program nibutang na ka og next line. So ingani, tanggalo na to niha. Dili na to ibalhin sa DSNHS LN. Okay, run. Okay. So, di ba, nibaba si sample program? Ma'am, nga ni baba, ma'am? It's because nag-print man ka dire prior sa iyaha og LN. So, meaning, prior daw kay DSDNHS student, prior meaning before kay DNS, kung kinsa man tong before sa iyaha mo gawas, meaning ibaba niya ang text. So, again, ingani ang konsepto lang niya. Java reads the code line by line. Kung nakay gusto ipabuhat sa iyaha, dapat before mo gawas, ang katong gusto ni may ipagawas, butangan na nimo og syntax. Pareha sa ni. Okay? Ka-remember mo sa backslash n? Ingani ang backslash n. So, i-run sa ang output ha. Wala, print na siya tanan ha. Print. So, ang resulta, tanawa sa ubos. Sumpay sila tanan. Kung gusto nimo si DSDNHS student mo baba siya, butangan nimo front/n. Yan. Sample program pod front/n. Then run. Ayan. So, ang output niya naka baba na si DSDNHS o si sample program. Ma'am, nalagi siya space. Alam, kay butangan man yung space diha. Space will be printed also once na kay double quote. Yan. Okay. So, next. Dirita sa input. Ang sample program na to karon is to allow your program to input username and password. So, input tawag username and password. So, ang first question, once na i-input, nagi na siya equivalent variable. Pero, sa pag-declare of variable, unaw-naon ninyo, unsa man ang data type na mosulod. Halimbawa, pag username, unsa may mosulod sa username? Di ba, mga letters man? So, normally, ang mga username nato mga tag-as. Like, for instance, administrator, admin 101, or admin 555. Ana. So, kung ang imong input for username is text, dapat imo na siyang i-assign sa data type na mo cater sa text. Ang data type na mo cater sa text, kung taas siya nga text, si string. Yan. String. And then, pila man ka-input ang imuhang pasudlon sa program. So, naa kay duha ka input, di ba? Username and password. So, ang duha ka input, na po na siya equivalent duha ka variable. So, pwede inganiyon nimo pag-declare sa variable ha, string. So, unsa man na variable name ang atong ibutang para sa username, pwede ta moingon uname. So, semicolon.
So, another variable name para sa password kay duha makaka-input. Pag duha ka input, duha ka variable. So, you have to say string. So, ang variable name na to para sa password is keyword. Yan. So, pwede ingani ha. Pag-declare nimo ingani, meaning individual ang pag-declare nimo sa variable. Kung gusto ka dili kaayo taas ang pag-declare sa variable, pwede nimo sila i-group. Individual declaration, pwede po group declaration of variable. Para mag-group na sila, pwede ingani. Tangan ko comment dire ha. Duha ka slash, meaning comment na siya. Comment ni, binisayon na lang nako. So, kani declare variable, declare individual variable. Okay. So, pwede po ka mag-group. Pero kung mag-group ka, pili nimo ang mag-group, dili pwede magsabay sila ha. So, i-comment na siya. Comment. So, ang group is ingani. Comment ko ha. Comment ni. Can any declare group variables. So, pag mag-declare ka group variable, since pareho man silang duha, di ba, string, so you have to say here, string, and then new name, comma. Ang separator nimo sa ilaha is comma na. So, pwede ka mag-group ang pag-declare sa variable as long as pareho sila og data type. All you have to do, one line lang sila and then use a separator of comma. Okay. So, karon, allow our program to accept input. So, para maka-accept tag input, magbutang sa tag indicator para dili mawala si user. Ang indicator niya, kopyahon ako niya, system.out. So, I will say here, input username. Input username. And then, limuha nang i-allow ang program na maka-input ta. So, again ang akong konsepto kaganina akong gi-explain na once na i-input si user, dapat na mudawat. Ang mudawat ginatawag na variable. So, ang first input, username, ipasa na to sa variable na uname. And then, ang second input, ipasa na to sa variable na keyword. Okay? So, teka sa ha. Excuse ha. Okay, so going back, no? Sorry, nalag gi-attend kadali. Okay, so share na ko sa bakwang window in Java. Okay. So, ayan. So, as what I've said a while ago, kada input na equivalent na nata equivalent na variable pasahan. So, butang na ko dire. Ang variable pasahan for username, si uname. So, karon
Kani sa uname, pag dawat niya, naatay class na pod no, kaya ani ni siya day students. So, mga dear future programmer, every function ni Java, pag may tag function meaning kada na kay buhaton kay Java, na siya'y lahi nga class. Kung gaganina si system.out, si out meaning display. Kani si out na class, mugana ni siya kung naa ni si system sa iyaha. I mean, kani si print na method, si print na method, si print line na methods, magana ni sila kung naa ni si out na class. Pero bago ni sila manggana, kailangan nila ang specific main class nila si system. So, kani si out pang display lang. But how about input? Kani si input lahi naman pud ni. So kung lahi na pud ni si input, but pasabot na napud tay another class na gamiton para sa input lang. So kana nga class tawagon nato og scanner. Okay, declare na ko ha. Ang pag-declare ana anywhere as long as before gamiton, i-declare siya. So halimbawa, dire ko mag-declare. So, scanner. Kinsa din ni si scanner? Kani si scanner, mag-comment ko dire ha. Declare okay, input class. So, using scanner. So, kinsa man ni si scanner? Si scanner is a class na siya to allow input na i-allow ni Java na maka-input si user. Okay? Maka-allow siya, pwede maka-input si user. So, sa may buhaton. So, unang-una, tawagon sa nimo si scanner. Okay? Scanner nga class. Ganina kay si system man to no, para maka-output ta, maka-display. Karon tawagon nato si scanner. Karon pagtawag ani ni scanner, nana siya kanang person in charge, no? Kay ganina kung ang person in charge para mo display si out. Pero kani si out, before siya maka-function to display, kailangan niya ang class na system. Karon ang next task naman nato is allow our program to input. So kinsa responsible na class for input? Si scanner. Pero kani si scanner, before nimo siya magamit, kailangan ka mag-assign og person in charge, no? Or ang ginatawag nato og object name, no? So mga technical term na siya. Pag naa kay class, na po kay object. So ato lang using layman's term, so mogamit ta og pangalan or person in charge to perform in allowing input in your program. So, ang pangalan nato, ginatawag nato ning object name ni siya ha. Object name para mo perform sa input. Pangalan nato atong object og input value. Yan. Input value. So, si input value is the person in charge nga nagtrabaho kay scanner kay para maka-allow si Java nga modawat og input. So, kada na input, tawagan ni si input value. Pareha gud ganina gud, di ba? Kada display na to, ginatawag na to si out. So, print line, print, tawaga always si out. The same goes with scanner. Pag mo allow ta og input, always tawagon na to input value atong tawagon. So kani sa input value, mugana lang ni siya pag na si scanner nga class. So atong i-declare ang kani nga object input value undersky scanner. So ato pag-declare, so maingon ta karon equal new scanner and then open parenthesis system.in. Then sa gawas, semicolon. So ma'am, error lagi ma'am. Tanawan na yung sa error diri ha. I-click ninyo na siyang error. And then, na siya suggestion. Mingon siya import scanner. It's because this class is
part, but then kailangan tawagon na mo function sulod sa tuang project. So para mo function sa sulod sa tong project, i-click na to ng import scanner. Double click lang. So mugawas dire sa taas ang import. So nasa kong slide ang ginatawag o ang term na import. So pakibasa lang. So again pag natay mga other classes na ginatawag, then i-import na siya ni Java sulod sa to ang project. Okay. So balik ta ha. Kani si uname na variable ang assign para mo dawat sa input na username. So, para mo dawat siya, tawagon na to ang object name na input value. Okay, para maka dawat ta. Input value and then dot. So, unsa nga methods ang sunod? Again, class. Pag naatay mga class name na ginatawag, ang sunod ana niya nga tawagon nimo para mo execute na siya specifically is ang iyahang methods. So ma'am, kinsa ni si input value? Si input value is the object name. So siya ang representative ni scanner. So unsa ni trabaho ng scanner, ma'am? Take dawat og input. Pag dawat niya input, ipasa niya kay variable name uname. Pero bago siya mo dawat, no, bago mo dawat si scanner, so ang specify sa niya kung unsa nga klaseng input ang mosulod. Di ba ingon mo ganina, uname, ang dawaton nimo uname is string. Kung string gani meaning taas na siya nga letters. So unsa na siya ang specific nga methods dire nga katumbas ni string. So tawagon na to next line. Basahan niyo sa slide, kinsa na sa next line. Sa next line, meaning allows input kay scanner if ang data type nga di-declare is string. Ayan. Pag character lang, next lang na siya. Okay? So, next. Itong itry. Tana tong program. Ayan. So, display una. Welcome, DSNC student, sample program, input user. Ma'am, isabay lagi si input user. It's because wala man mo nagbutang og next line. Kung gusto ninyo mo baba siya, butangin na siya og next line. Run/n. Then, run again. Bantayi ang cursor ha. So, ang cursor na to karon na dire kay input username. So, pag naa si cursor diha, bot pasabot, our program ready to accept input. So, pag mo-input na karon username, administrator. Diba? Pwede mo maka-input. So, kanang administrator nga text na inyong gitype, gipasa na niya kay uname, temporary. Unsay purpose nga ipasa niya kay uname aron makita ninyo sa inyong screen inyong ginatype. Kay kung wala mo'y variable na mudawat ana, wala pud may makita sa screen. Wala may makita diha. Pero temporary lang. Anong temporary man? Kay kung i-stop ninyo ang running, i-execute ninyo usab, nawala ang inyong gitype na administrator. Kay temporary lang to siya nakasave sa inyong variable name. Mo na purpose ni variable name. Store temporary data because variable name allocates space in your random access memory. If you want your data will store permanently, it will be stored in your hard drive. But that will be on the last part of the element atong ma-discuss. Okay? So, there is ata. So, username lang inyong ma-type, administrator. Ma'am, gusto na ko mo type og password. Sa password, wala pa. Kaya wala pa naman mo nagbutang og code. So, you have to type here, system, .out, .print. So, pwede mo mag-print line, pwede po mo mag-print. So, print. Then, you have to say here, front slash, input, password. Ayan.
So, pag mag-input mo password, kung inyo na siyang i-run, diretso, naawa inyo hang code, error daw siya. Kulangan taog, double quote. Ayan. So, atong i-run. Okay. So, maka-input lagi mo diri og password, administrator, baba. Pero password, dili mo maka-type. Nganong dili man mo maka-type? It's because walay text nga nidawat, walay variable name na mudawat sa inyong input. So if you want na maka-input mo, then you have to declare another variable. Ala ka. Sorry. Nawal. Na-close na ko si Eclipse. So, again, no? The first element in programming is output. So we have to display, we have to know how to create a program in Java to display. So using a statement, a class, system, and then the object is out. And then the method name is say print. Kung gusto mo na in next line, you have to use print ln. The second element is input. So para maka-input mo, the first principle is you have to declare a variable. But identify first what values na musulod sa inyong input. So in order to identify what values, then the data type will be the useful thing for that. So i-identify sa ninyo unsa nga data type. And then after identifying what data type, then declare a variable. But when you declare a variable, make sure you follow those principles, those rules in declaring a variable. So, moving on. Okay, I hope naka-follow, no? So, on the screen, naka-share na ko og variable name para sa tong input na password na si p-word. Okay. So, kato si p-word na variable mo to atong gamiton para maka-accept og input para sa input password. So, we have to call the variable p-word equal. So, si p-word karon ang mudawat sa input. But, before ta maka-input, tawagon sa nato ang object name na input value. Kay si input value ang naka-assign para sa variable, para sa class na scanner. Insagay na si scanner ang mo dawat sa input. Pag dawat na niya, dapat iyahang i-identify unsa nga klase nga data ang mosulod. Kung string ba, number ba, or what. So, iinyo ninyo kay Java na ang musulod karon scanner, string. So, you have to call the method name dot next. Okay, dot next. Gani sila ha. Kung string, we can use one words lang, we have to use next. Kung naatay mga 2 words, 3 words, we have to use next line. So, kamo bahala. So, we have to use next line. Malay mo, yung password di ay kay kuan. Apil ang space. So, you have to end your statement always with semicolon. So, let's try to run the program. Okay. So, input username, admin, password. Mura na sobra atong next line. Nagalo na nato ni dire. Ayan. Para na to ulit. Kay ibakante nag-isa, wala sila nagtapat. Username, admin, password. Let's say admin 123. So, pwede ka mag-space 45. So, para encrypted, ay kumbaga secured ang password. Okay? So, those are the elements in programming or the basic elements in programming. So, we have from output using system.out.print, and we have input using scanner, and then kung mogamit na kay scanner, we have to declare an object
for Java to scan, which is, ang gigamit nato input value. Actually, you can use your own object name ha. Pwede mo makagamit, pwede mo makatype, inyo ang kaugalingon. So, this is an example lang. So, pwede mo makaingon, let's say, input password. So, si scanner, bisan kapila siya mo dawat og input, pero kaisa lang ka mag-declare og object name na mag-represent sa iyahang input. So, para sa ni, si input value, kaisa lang nato siya gi-declare, pero kaduha siya gigamit. So, it's because si input scanner, kaisa raman pod siya. No? Kaisa lang siya sa kaninga program. Pero you can use sa iyaha many as you want kung naa kay input. And then, kung naa kay gamiton na class nga kailangan i-import, you have to declare an object name na mo trabaho sa sulod sa iyang project. So, ang object name na itong gigamit si input value. Kung ato na siyang ila-ila, si input value kay compiler na nag-work na siya under kay scanner, you have to declare this object. In what way? You have to put a syntax scanner, and then the object name, equal sign, new, scanner, system.in. Muna siyang kompletong syntax. And then, pwede na nimo siya gamiton. In what way? First, sa imong input is the variable name na mudawat equal to the object name nga sa mudawat, si scanner, ang mudawat that next line. Ang purpose ani nga method ni next line is ipa-classify nimo sa iyaha unsa ang musulod na data. Meaning, unsa nga data type ang musulod. Kung string, you have to use next line or next. And then we have next int, next double kung number or currency ang musulod. Okay? So I hope nasabtan no for the first part of our inputs. So next meeting, next video na po ang akong i-record is about the fifth element. So ang i-combine na to karon class is the output element, the input element, data type element, and then the variable element. Meaning ang upat ka element atong gi-combine as one. So next meeting, hopefully dili mag-absent, no? Hopefully you can catch up also because we may going to combine the fifth element, si process. Okay? So kung na may mga question and clarification, you can chat me in our group chat. Hopefully, you're in good way para mo follow, and you can also read the slide na akong gi-upload. And also you can go further to study more about programming. Hopefully, you will love and be in love in programming, and you will not stop unsa lang ta na adere. You can go and study more about sa Java pa. Okay? So, ayaw kaulaw upang utana i-chat kung sa inyo mga concern. So, clarification na sa to ang group chat, and that's all for this day, and have a good day. Bye.